going to enroll in a pottery class to learn how to create ceramic art. Saya akan mendaftar di kelas keramik untuk belajar cara membuat seni keramik. I'm going to enroll in a pottery class to learn how to create ceramic art. Saya akan mendaftar di kelas keramik untuk belajar cara membuat seni keramik. They're going to organize a fundraising gala to support a local charity organization. Mereka akan mengadakan gala amal untuk mendukung organisasi amal lokal. They're going to organize a fundraising gala to support a local charity organization. Mereka akan mengadakan gala amal untuk mendukung organisasi amal lokal. She's going to learn how to create digital illustrations for art and design projects. Dia akan belajar membuat ilustrasi digital untuk proyek seni dan desain. She's going to learn how to create digital illustrations for art and design projects. Dia akan belajar membuat ilustrasi digital untuk proyek seni dan desain. They're going to start a community newsletter to keep residents informed about local events. Mereka akan memulai buletin komunitas untuk memberitahu warga tentang acara-acara lokal. They're going to start a community newsletter to keep residents informed about local events. Mereka akan memulai buletin komunitas untuk memberitahu warga tentang acara-acara lokal. They're going to start a community newsletter to keep residents informed about local events. We're going to host a neighborhood BBQ to bring everyone together for a fun gathering. Kami akan mengadakan BBQ lingkungan untuk mengumpulkan semua orang dalam acara santai. We're going to host a neighborhood BBQ to bring everyone together for a fun gathering. Kami akan mengadakan BBQ lingkungan untuk mengumpulkan semua orang dalam acara santai. I'm going to enroll in a creative writing workshop to enhance my storytelling skills. Saya akan mendaftar di Lokakarya Menulis Kreatif untuk meningkatkan keterampilan bercerita saya. I'm going to enroll in a creative writing workshop to enhance my storytelling skills. Saya akan mendaftar di Lokakarya Menulis Kreatif untuk meningkatkan keterampilan bercerita saya. I'm going to start a community art project to beautify our local park. Saya akan memulai proyek seni komunitas untuk mempercantik taman lokal kami. I'm going to start a community art project to beautify our local park. Saya akan memulai proyek seni komunitas untuk mempercantik taman lokal kami. She's going to learn how to make homemade, natural beauty products for personal care. Dia akan belajar cara membuat produk kecantikan alami untuk perawatan pribadi. She's going to learn how to make homemade, natural beauty products for personal care. Dia akan belajar cara membuat produk kecantikan alami untuk perawatan pribadi. He's going to learn how to make homemade, natural beauty products for personal care. He's going to learn how to make homemade, natural beauty products for personal care. Dia akan belajar cara membuat produk kecantikan alami untuk perawatan pribadi.
He's going to organize a charity auction to raise funds for a disaster relief organization. Dia akan mengadakan lelang amal untuk mengumpulkan dana bagi organisasi bantuan bencana. He's going to organize a charity auction to raise funds for a disaster relief organization. Dia akan mengadakan lelang amal untuk mengumpulkan dana bagi organisasi bantuan bencana. They're going to organize a charity run to raise funds for an animal shelter. Mereka akan mengadakan lari amal untuk mengumpulkan dana bagi tempat perlindungan hewan. They're going to organize a charity run to raise funds for an animal shelter. Mereka akan mengadakan lari amal untuk mengumpulkan dana bagi tempat perlindungan hewan. They're going to organize a charity run to raise funds for an animal shelter. I'm going to start a community tutoring program to help local students with their studies. Saya akan memulai program bimbingan belajar komunitas untuk membantu siswa-siswa lokal dengan studi mereka. I'm going to start a community tutoring program to help local students with their studies. Saya akan memulai program bimbingan belajar komunitas untuk membantu siswa-siswa lokal dengan studi mereka. They're going to organize a charity fashion show to raise funds for a children's hospital. Mereka akan mengadakan pertunjukan busana amal untuk mengumpulkan dana bagi rumah sakit anak-anak. They're going to organize a charity fashion show to raise funds for a children's hospital. Mereka akan mengadakan pertunjukan busana amal untuk mengumpulkan dana bagi rumah sakit anak-anak. We're going to host a cultural fair to celebrate the diversity of our neighborhood. Kami akan mengadakan pameran budaya untuk merayakan keberagaman di lingkungan kami. We're going to host a cultural fair to celebrate the diversity of our neighborhood. Kami akan mengadakan pameran budaya untuk merayakan keberagaman di lingkungan kami. He's going to join a community choir to share his love for singing with others. Dia akan bergabung dengan paduan suara komunitas untuk membagikan cintanya pada bernyanyi dengan orang lain. He's going to join a community choir to share his love for singing with others. Dia akan bergabung dengan paduan suara komunitas untuk membagikan cintanya pada bernyanyi dengan orang lain. We're going to host a cultural exchange fair to celebrate the diversity in our community. Kami akan mengadakan pameran pertukaran budaya untuk merayakan keberagaman di komunitas kami. We're going to host a cultural exchange fair to celebrate the diversity in our community. Kami akan mengadakan pameran pertukaran budaya untuk merayakan keberagaman di komunitas kami. I'm going to enroll in a cooking class to learn how to prepare international cuisines. Saya akan mendaftar di kelas memasak untuk belajar cara menyiapkan masakan internasional. I'm going to enroll in a cooking class to learn how
to prepare international cuisines. Saya akan mendaftar di kelas memasak untuk belajar cara menyiapkan masakan internasional. They're going to start a community book exchange to promote reading habits. Mereka akan memulai pertukaran buku komunitas untuk mempromosikan kebiasaan membaca. They're going to start a community book exchange to promote reading habits. Mereka akan memulai pertukaran buku komunitas untuk mempromosikan kebiasaan membaca. She's going to learn how to make homemade, natural skincare products for personal use. Dia akan belajar cara membuat produk perawatan kulit alami untuk penggunaan pribadi. She's going to learn how to make homemade, natural skincare products for personal use. Dia akan belajar cara membuat produk perawatan kulit alami untuk penggunaan pribadi. They're going to start a community choir to bring people together through music. Mereka akan memulai paduan suara komunitas untuk mempersatukan orang melalui musik. They're going to start a community choir to bring people together through music. Mereka akan memulai paduan suara komunitas untuk mempersatukan orang melalui musik. We're going to participate in a tree planting event to contribute to environmental conservation. Kami akan berpartisipasi dalam acara penanaman pohon untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan. We're going to participate in a tree planting event to contribute to environmental conservation. Kami akan berpartisipasi dalam acara penanaman pohon untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan. I'm going to start a neighborhood watch program to improve safety in our area. Saya akan memulai program jaga lingkungan untuk meningkatkan keamanan di daerah kami. I'm going to start a neighborhood watch program to improve safety in our area. Saya akan memulai program jaga lingkungan untuk meningkatkan keamanan di daerah kami. She's going to learn how to make homemade, natural cleaning products for a greener home. Dia akan belajar cara membuat produk pembersih alami di rumah untuk rumah yang lebih hijau. She's going to learn how to make homemade, natural cleaning products for a greener home. Dia akan belajar cara membuat produk pembersih alami di rumah untuk rumah yang lebih hijau. She's going to learn how to do calligraphy to create beautiful handwritten art. Dia akan belajar cara membuat kaligrafi untuk menciptakan seni tulisan tangan yang indah. She's going to learn how to do calligraphy to create beautiful handwritten art. Dia akan belajar cara membuat kaligrafi untuk menciptakan seni tulisan tangan yang indah. He's going to join a local hiking club to explore the natural beauty of our region. Dia akan bergabung dengan klub pendaki lokal untuk mengeksplorasi keindahan alam di wilayah kita.
He's going to join a local hiking club to explore the natural beauty of our region. Dia akan bergabung dengan klub pendaki lokal untuk mengeksplorasi keindahan alam di wilayah kita. He's going to organize a charity bake sale to raise funds for a children's hospital. Dia akan mengadakan penjualan kue amal untuk mengumpulkan dana bagi rumah sakit anak-anak. He's going to organize a charity bake sale to raise funds for a children's hospital. Dia akan mengadakan penjualan kue amal untuk mengumpulkan dana bagi rumah sakit anak-anak.